हेलो एवरीवन, ये आज की न्यू क्लास में आज हम A1 इटालियन लैंग्वेज कोर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों को, मेरे भाइयों को पता ही नहीं है कि A1 जो कोर्स है वो क्या है, वो किस चीज़ का नाम है, वो किस बला का नाम है। कुछ मेरे दोस्त ये A1 का कोर्स सुनकर परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको समझाऊंगा, ज़रा ध्यान करना साहब, इतना मुश्किल नहीं है। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਟੈਸਟ। ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊ ਕਲਾਸ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ ਸਾਲਵੇ, अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਲਵੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਆਏ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ तो ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਸਾਲਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਚਾਓ, ਚਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਚਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਸਾਲਵੇ, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बंदा खलोते है, मैं ना चाहो, ठीक है, वो परेशान हो जाएगा, वो आखदा पता नहीं कौन है, ठीक है। जिस तरह ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਦਾ ਹਾਲੀ ਸਾਲਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਦਾ ਚਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰ 3 ਜੀ ਕੋਮੇ ਦੀ ਕਿਆਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਮੇ ਦੀ ਕਿਆਮੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕੋਮੇ ਦੀ ਕਿਆਮੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਮੀ ਕਿਆਮੋ ਅਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੀ ਕਿਆਮੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ, ठीक है। भाई ए मेरा नाम है मी क्या मो उस्मान, मी क्या मो अली, अंडरस्टैंड। एंड वाला जी कोमे वा कैसे हो या कुमेस्ताई, ठीक है। कोमे वा कुमेस्ताई या हाली कोमे आख दो फिर भी ठीक है। जे कोई बंदा तुहानू आंदा है हाली कोमे, ਇਹਦਾ मतलब ऊपर तुहानू पुछदा की हाल है तेरा, ठीक है। कोमे वा या कुमेस्ताई या हाली कोमे, इन तिना अल्फाज का मतलब एक ही है कि तुम कैसे हो जी, तेरा की हाल है, ठीक है जी। परेशान नहीं हो जाना। हाँ जी अगे जी सफ़र नंबर 2 ते इस तो बैन है, मैं ठीक हूँ, ए तू और तुम। जिस तरह सियाने और मैं ठीक हाँ, तू सुना। इो स्तो बैन है, मैं ठीक हूँ, ए तू और तुम, तू सुना भाई। नंबर 2 जी मैं ना आंके यो स्तो बैन है, मैं भी ठीक हूँ जी, और मैं भी ठीक हाँ यार। आंके बी io मैं sto bene ठीक हूँ, anche io sto bene मैं भी ठीक हूँ जी। नंबर 3 cosa fai, क्या करते हो। कोई बंदा मैनू आंदा है वो की करना है, cosa fai की करना है, मैं ना मैं काम करना, io lavoro मैं काम करता हूँ जी। अगर जो पूछना पै जाए तू की करना है, तुसी भी किस तरह पूछ सकते हो cosa fai, वह की करना है, तू क्या करते हो तुम। फिर वो अगला बंदा आपको कहेगा io lavoro मैं काम करता हूँ जी। फिर आप उसको इस तरह सवाल कर सकते हैं कि किस किस्म का काम करते हो, कौन सा काम करते हो। तो किस तरह बोलेंगे इटालियन ज़बान में कि tipo di lavoro fai, किस किस्म का काम करते हो। के tipo किस किस्म का, tipo बोलते हैं किस्म को, di lavoro fai वह केरी किस्म का काम करना है तू दस, ठीक है। के tipo di lavoro fai कि किस किस्म का काम करते हो, वो आपको जवाब देगा कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बार में काम करता हूँ जी, ठीक है। आगे हम देखते हैं जी नेक्स्ट सफ़ा। जी आगे जी दा दोवे सही, तुम कहाँ से हो जी। दोवे सही का मतलब तू कित्थे दा भाई। अक्सर तुहानू बंदे पुछदे होंदे इटली दे विच ओ तू कित्थे दा। दा दोवे सही तुसीं इहनूं इस तरह जवाब दे सकते हो, सोनो पाकिस्तान हो, मैं पाकिस्तान से हूँ जी। सोनो इंडियानो कि मैं इंडिया से हूँ जी, ठीक है जी। नंबर 3 द क्वांतो टेम्पो क्वी, आप यहाँ कब से हैं जी। तो कोई बंदा सवाल कर सकता है और यार तो तू कितों तो में। द क्वांतो टेम्पो क्वी, आप यहाँ कब से हैं जी। नंबर 4 जी तुसी जवाब दे सकते हो गो द चिरका क्वात्रो आनी, 4 साल से हूँ जी। द चिरका तकरीबन, क्वात्रो आनी 4 साल से हूँ जी। दा चिरका चिंक्वे आनी तकरीबन 5 साल से हूँ जी, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर जितने आपको साल हो गए हैं
آپ کس کو اس طرح بتا سکتے ہیں؟ یہ آنے والا فکرہ ہے جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. sei venuto da solo, تم یہاں اکیلے آئے ہو. کوئی بندہ تمہیں اس طرح پوچھ سکتا ہے کہ تم کل آئے ہیں یا فیملی نال آئے ہیں. sei venuto تم آئے ہو, da solo اکیلے, یا تو sei. تو sei تو sei کا مطلب ہے تم, ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا. جی اگے جی sei sposato تم شادی شدہ ہو جی. کل میں نے ایک بندے میسج کیتی ہے کہ سارے کہ تو sei یا sei کا مطلب کی ہے. میں تو انہیں کوئی پھر رپیٹ کر دیا. تو sei یا خالی sei آخ دیو کہ یہ مطلب سامنے والے بندے کے بارے تسی گل بات کر دیو پہ. تو sei تم, خالی sei بھی آخ لو پھر بھی ٹھیک ہے. sei sposato تم شادی شدہ ہو. جے مڑا ہے تو sei sposato, ٹھیک ہے. جے کڑی ہے تو sei sposata, اینڈ تے آوے دا sei sposata جے کڑی ہے. جے مڑا ہے sei sposato کہ تو ویاہیں ہیں, ٹھیک ہے, تیری شادی ہوئی ہے. جے کڑی ہے تو sei sposata آ لگ جائے اینڈ تے, یاد رکھیو. نمبر 2, sì sono sposato, ہاں میری شادی ہو گئی ہے. آہو یار میرا بیاہ ہو گیا ہے. sì sono sposato. جے نہیں ہوئی تو نو لا دیو سی دی جگہ, no sono sposato کہ میری شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. جی ہو گئی ہے تو سی لا دیو, ٹھیک ہے جی. نمبر 3 جی, میں سنگل ہوں جی. no sono single کہ میں سنگل ہوں جی. نمبر 4, mi vuoi sposare, آپ مجھ سے شادی کریں گے. می مجھ سے, وہی آپ, sposare شادی کریں گے جی. کہ تسی میرے نال ویاہ کرو دے کہ نہیں, کس نہ پوچھا نہیں ڈالی زبان چ, کسی کڑی نہیں آخ دینا, ٹھیک ہے. اس طرح mi vuoi sposare کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے جی. انڈرسٹینڈ. اینڈ ہے جی, dare il tuo numero, اپنا نمبر دینا. اگر جی کسی بندے کو نمبر لینا ہوئے تو کس طرح بولنا دی ٹالی زبان چ, dare il tuo numero. دارے دا مطلب ہے دینا, il tuo آپ کا, numero نمبر کہ اپنا نمبر دیو جی. dare il tuo numero, ٹھیک ہے جی. ہاں یہ آگے جی اینڈ والا صفحہ جی. quale il tuo indirizzo, تمہارا ایڈریس کیا ہے جی, تمہارا پتہ کیا ہے جی. quale il tuo indirizzo, indirizzo بولتے ہیں ایڈریس کو, پتے کو, ٹھیک ہے. تم کہاں رہتے ہو. نمبر 2 جی, posso chiamare, کیا میں کال کر سکتا ہوں جی, کہ میں تمہیں فون کر سکنا کہ نہیں. posso chiamare کہ ہمارے اندر نے کال کرنے. نمبر 3 جی, اوکے sì ci vediamo, ٹھیک ہے جی, پھر ملیں گے جی. اوکے ٹھیک ہے, ci vediamo پھر ملیں گے. نمبر 4, اوکے dove, ٹھیک ہے کہاں, ٹھیک ہے پر کتھے. اوکے dove, dove نہیں کہاں, ٹھیک ہے, کتے پارک چ آ لو, مارکیٹ چ آ لو کسی نے, ٹھیک ہے جی. اینڈل جی, va bene arrivederci, ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. va bene arrivederci, arrivederci اندر اللہ حافظ نے, ٹھیک ہے. arrivederci اکثر بندے تو آندے ہوں جے, اوکے چاؤ چاؤ, arrivederci کہ اللہ حافظ.